Hello guys, merienda tayo guys. It's banana cake po guys. Thank you sa pasalubong sa aking banabibs. Dahil ang taong tagpasalubong guys sa atong banabibs bagang maabot. Thank you pa. Banana babes. Ngayat ta. Banana cake. Ngayat ta guys, kay maglami man guys, gilaway man ta. Ano. Utang kasi mong pinggan. Dire. Sa gamaya man anak. Gunite. Andara. Kain tayo guys. Yum, tama na. Kain tayo. Sarap. Sarap po banabibs. Sarap po ang banana cake. Katatapos lang natin naglaba guys. Gutom na gutom po tayo. Gutom na gutom. Pagod na pagod. At gutom na gutom. Timing gid. Nakakain tayo.